Zamislite trenutak kada se glamur ugasi, a kamere ugase svoja crvena svetla. Iza sjaja i šljokica u dubokom mraku jedne noći odigrao se prizor koji nije bio deo scenarija. Vikale su se psovke, prijetnje i urlici, a sve se to dogodilo dok su se mnogi još uvijek smejali u dvorani. Hoćeš li sad da te isprebijam? Ove riječi odjeknule su poput pucnja, a mi smo ih upravo zabeležili. Ovo nije bio običan nesporazum, ovo je bila eksplozija koja je prijetila da sve sruši. Da li je ovo kraj priče ili samo jedan početak još većeg haosa? Ostani sa nama do kraja, jer ono što slijedi su detalji koje niko nije očekivao. Sinoćni događaj na žurci velikog šefa trebao je da bude veče za pamćenje, ali ne na ovaj način. Ono što je počelo kao slavlje povodom završetka jedne od najgledanijih sezona realitija Elita 9, pretvorio se u pravi pakao, kada su se Maja Marinković i Jasmin Dudžić žestoko posvađali na imanju. Paparaci su zabeležili trenutak kada Maja odvlači Jasmina u mrak, a zatim kreće da urla na njega i da mu prijeti iz petnih žila. Hoćeš sad da napravim haos, vikala je Maja, dok Jasmin dosta tiši pokušavao je da umiri i dozove pameti. Međutim, Marinkovićeva nije popuštala. Boli me Hoćeš sad da te isprebijam, urlala je, a njen glas odjekivao je noću. Iako su pred kamerama tvrdili da je sve u redu, da su izgladili odnose sa njegovim roditeljima i da je prestala ljubomora između njih, dokazi su ih demantovali. Maja Marinković i Jasmin Dudžić započeli su emotivnu vezu u realitiju Elita 9, ali i ona od početka bila veoma burna. Njihov odnos obeležili su česti raskidi i pomirenja, ljubomore, međusobne optužbe i sukobi. Više puta su ulazili u žestoke verbalne rasprave, a u pojedinim situacijama reagovalo i obezbeđenje, nakon što su se sukobi eskalirali. Maja Marinković i Jasmin Dudžić ponovo su privukli pažnju javnosti svojom burnom svađom, a povod za novu raspravu bila je ljubomorna scena koju je Maja napravila zbog Jasminove bivše supruge Aneli Ahmić, dok je Aneli davala intervju Bori Santani. Tokom razgovora Maja je otvoreno prebacivala Jasminu zbog njegovog ponašanja i komunikacije sa bivšom. A ti sad samo stojiš i pričaš, izjavila je Maja, dok joj Jasmin odgovorio, rekao mi je za ove dve nesrećnice. Citati iz njihove svađe jasno oslikavaju atmosferu. Sukob se nastavio i kasnije u hotelu, gdje su oboje nastavili sa međusobnim optužbama. Obezbeđenje je tokom čitavog događaja bilo na oprezu, sa obzirom na učestale tenzije između Maje Marinković i Jasmina Dudžića. U jednom od njihovih sukoba Jasmin je optužio Maju da je glumila osjećanja. To je bila tvoja nemoć, dobar si glumac bila. Od februara si počela da glumiš. Sasuo je Dudžić pravo lice. Međutim, temperamentna crnka mu nije ostala dužna. Jeste, ti znaš da proceniš. Ja tebi ni sad ne verujem ništa, ti si prevarant. Žestoko uzvratila starleta. Nakon ovih teških optužbi, Jasmin ju je saterao u ćošak i postavio je direktno pitanje koje je sve ostavilo u čudu. Šta onda tražiš sa mnom? Uverila si se u neke stvari. Maja je zadala finalan udarac i brutalno iskreno povukla granicu između reality opstanka i stvarnog sveta. Za ovo ovde da, ali si za život prevarant, zaključila je Marinkovićeva bez dlake na jeziku. Dodatne tenzije izazvele su priče o Jasminovim odnosima sa drugim učesnicima i bivšim partnerkama, posebno sa Stanijom. Maja Marinković je ranije otkrila da je se Jasmin Dudžić udvara, jako je u vezi sa Stanijom. Jasminov otac Mustafa je, podsjetimo,
istakao da podržava vezu Maje Marinković i Jasmina, jer jednom i drugom treba neko na koga bi se oslonili. Maja Marinković je zauzela 10. mesto u Eliti 9, nakon čega se obratila porodici Jasmina Durdžića. Njegovi roditelji ne podržavaju ovaj odnos, a Taki je besan stigao u studio. Maja se izvinjavala porodicama. Taki je ljut na mene, nemam šta da mu kažem, ima prava. Želim da se izvinim i njemu i Jasminovoj porodici. Izvinjavam im se za sve što sam izgovorila. Oni to nisu zaslužili. Asminova majka Mevlida je bila žestoka. Ja sam rekla da ne podržavam taj odnos. Želim joj svu sreću. Ti si mene psovala bolesnu. Mi takve riječi ne upotrebljavamo. Želim ti da poradiš na sebi i da pronađeš sreću. Vas dvoje ne možete zajedno i ne možete jedno sa drugim. Vi ste bili najgori. Mustafa Durdžić je kroz suze rekao: sve bih ti oprostio, ali ovo ti ne mogu oprostiti. Ja bih sam te branio, ali ovo je bolesno. Asminova majka Mevlida ranije izjavila da ne želi da čuje za Maju Marinković i da ne želi da je ugosti u svojoj kući. Nije problem da ona dođe kao gost, ali da ja to želim ne. Znam da to ne može da funkcioniše. Ne želim da me Asmin upoznaje sa svojim devojkama, dok ne dođe ona prava, jer sam se svaki put razočarala. Mustafa Durdžić je također izjavio: mi smo svi njega skoro se i odrekli zbog nje. Trenutno se nalazim u fazi razmišljanja. Da li će mu uopšte dolaziti u Beograd zbog tog odnosa? Veče koje je trebalo da protekne u znaku slavlja nakon završetka Elite 9 pretvorilo se u pravi skandal kada je došlo do fizičkog obračuna između Asmina Durdžića i Uroša Stanića. Sve je počelo dok su Maja Marinković i Asmin Durdžić pozirali fotografima, a Uroš im je iz neposredne blizine dobacivao komentare. Asmin je najpre upozorio Uroša da se udalji, ali pošto ga ovaj nije poslušao, prišao mu je, uhvatio ga za vrat i oborio na pod. U tom trenutku nastala je opšta pometnja, a pripadnici obezbeđenja odmah su reagovali i razdvojili dvojicu bivših reality učesnika. Uroš je neposredno pre superfinale otkrio da je odlučio da pravdu potraži sudskim putem. Tuženi su Stanija, Maja i Jasmin. Tražim pravdu za batine. Imao sam velike sukobe sa njima. Teško mi je bilo u realitiju. Stanija je pokazala ko i šta je, nasilnica, rekao je Uroš Stanić. On je tada tvrdio da je zbog svega dobio ozbiljne zdravstvene posljedice. Oštećena mi je bubna opna. Možda ću morati na intervenciju. Nos od batina Stanije Dobrojević mi je oštećen. Morat ću na operaciju. Morat ću da potražim pomoć psihoterapeuta. Maja Marinković i Jasmin Durdžić ponovo su ušli u žestok sukob u hotelu, a njihov kratkotrajni mir završio se novom serijom teških optužbi, uvreda i međusobnih prozivki. Rasprava je vrlo brzo eskalirala, pa su pred ostalim učesnicima izneli brojne zamerke na račun jedno drugog, ali i članova svojih porodica. Asmin je tokom rasprave poručio da smatra kako Maja ne želi da preuzme odgovornost za svoje postupke. Obrati se svom ocu i reci da si kriva. Ti nemaš u sebi da kažeš da si kriva, znaš zašto je tako. Jer ja sam odrastao u gradu, a ne u selu. Maja mu nije ostala dužna. Jesi odrastao na selu, ti imaš 36 godina, vređaš žene na taj način, ti drukaš sve živo što može da se odruka. Asmin je pokušao da se brani. Ja sam vređao tebe, Kačavendu i Aneli. Da li sam ja boginju nekada psovao Teodoru? Nisam, jer nisu ni one mene. Sa kim sam ja imao sukob? Sa svima sam ušao u sukob zbog tebe. Na što mu je Maja odbrusila, vređao si sve. 90% kuće ovdje priča da si najgori čovek koji je ušao.
Parovi koji su obeležili Elitu 9, Maja Marinković i Jasmin Durđić, započeli su emotivnu vezu u realitiju, ali ona od početka bila veoma burna. Njihov odnos obeležili su česti raskidi i pomirenja, ljubomora, međusobne optužbe i sukobi. Više puta su ulazili u žestoke verbalne rasprave, a u pojedinim situacijama reagovali obezbeđenje, nakon čega su sukobi eskalirali. Asmin je čak jednom demolirao dvorište Elite i pretio da će razlupati Maju, zbog čega obezbeđenje moralo da interveniše. Postavlja se pitanje šta je pravi uzrok ovako burnih sukoba. Da li je u pitanju ljubomora, nesigurnost ili duboki emocionalni problemi? Maja Marinković je više puta pokazivala znake posesivnosti, posebno prema Asminovim bivšim partnerkama, Aneli Ahmić i Staniji Dobrojević. Sa druge strane, Asmin Durđić često optužuje Maju za manipulaciju i neiskrenost. Njihovi sukobi često uključuju i porodice, što dodatno komplikuje situaciju. Asminovi roditelji Mustafa i Mevlida otvoreno ne podržavaju njihovu vezu i smatraju da nisu jedno za drugo. Mustafa je čak izjavio da se porodica skoro odreka Asmina zbog Maje. Ove scene svedoče o tome koliko su strasti bile usijane i koliko odnos Maje Marinković i Jasmina Durđića bio turbulentan. Ostaje nam da se pitamo šta će biti sljedeće. Da li će se ova priča završiti pomirenjem ili definitivnim raskidom? Podijeli svoje mišljenje u komentarima. Da li misliš da ovo kraj ili će uslijediti novi obrt? Lajkuj ovaj video ako želiš da pratiš dalji razvoj ove drame. I ne zaboravi da se pretplatiš na kanal kako ne bi propustio ni jedan detalj.